Cartoon stories and rhymes for kids. Grade 1, Subject Mathematics. Lesson Plan number 4. Unit number 1, Whole Numbers. Topic, Numbers 0 to 9. ये गोल बहुत अच्छा गोल था। हारून कितने गोल हो गए यार? 1 2 3 4 5 5 मतलब 5। शाबाश बच्चों, मुझे इस बात की खुशी है कि आप लोग क्लास में सीखी हुई चीज को प्लेग्राउंड में भी इस्तेमाल कर सकते हैं। आए बच्चों, क्लास का वक्त होने वाला है। अस्सलाम वालेकुम बच्चों, कैसे हैं आप? खैरियत से हैं? वालेकुम अस्सलाम, बिल्कुल ठीक सर। शाबाश, तो शुरू करते हैं आज का सबक। उम्मीद है आप सबको पिछला सबक याद होगा जिसमें हमने 0 से 9 गिनती को उर्दू और अंग्रेजी अल्फाज में पढ़ना सीखा था। जी सर। आज के सबक के इख्तिताम तक आप सब 9 तक आदात को उर्दू और अंग्रेजी अल्फाज में लिखना सीख जाएंगे और साथ ही साथ आपको 9 तक गिनती भी आ जाएगी। जी सर। अब बताइए, इस अदद को क्या कहते हैं? इस अदद को 0 कहते हैं। और इसको अंग्रेजी में क्या बोलते हैं? इसको अंग्रेजी में 0 बोलते हैं। इसको क्या कहते हैं? इसको 5 कहते हैं। और अंग्रेजी में क्या कहेंगे? 5 को अंग्रेजी में 5 कहते हैं। शाबाश। अब बताइए, इस अदद को क्या कहते हैं? इसको 9 कहते हैं और अंग्रेजी में 9 कहते हैं। शाबाश बच्चों। अब हम अपना आज का सबक शुरू करते हैं। आज हम 0 ता 9 अशिया को गिनना सीखेंगे और इन आदात को उर्दू और अंग्रेजी अल्फाज में लिखना भी सीखेंगे। Development. बच्चों, आप सब देख सकते हैं कि ये खाली जगह है, यहाँ कुछ भी नहीं है। तो कुछ ना होने को हम 0 के अदद से जाहिर करते हैं। 0 को उर्दू में किस तरह लिखते हैं? सर, स्वाद फे रे 0। और 0 को अंग्रेजी में क्या कहते हैं? सर, ZERO 0। आप सब अपनी कॉपी में 0 का हिस्सा लिखें और इसके आगे इसे उर्दू और अंग्रेजी अल्फाज में लिखें। इस खाने में कितनी चीजें हैं? सर, इस खाने में एक ही चीज है। एक को उर्दू अल्फाज में अलिफ, ये, काफ 1 लिखते हैं और अंग्रेजी में एक को हम ONE 1 लिखते हैं। अब आप एक को हिंसे में और उर्दू और अंग्रेजी अल्फाज में अपनी कॉपियों में तहरीर करें। इस खाने में कितनी अशिया हैं? सर, इस खाने में 2 अशिया हैं। आप भी 2 का हिस्सा अपनी कॉपी में लिखें। 2 के उर्दू में हिज्जे किस तरह होते हैं? सर, दाल वाव 2। शाबाश बच्चों। चलें, अब आप लोग अपनी कॉपी में 2 के हिस्से के आगे उर्दू में 2 तहरीर करें। इसको अंग्रेजी में कैसे लिखेंगे? सर, TWO 2। शाबाश। आप सब भी अपनी कॉपियों में तहरीर करें। इस खाने में कितनी अशिया हैं? मेरे साथ गिने। 1 2 3। इस खाने में 3 अशिया हैं। हारून, आप बताएं, 3 के उर्दू में हिज्जे किस तरह होते हैं? ये नून 3। शाबाश। और अंग्रेजी में किस तरह से हम इसके हिज्जे करते हैं? अंग्रेजी में हम इस तरह हिज्जे करते हैं,
HREE 3. بہت اچھے. چلیں اب سب اپنی کاپیوں میں لکھیں جس طرح سے میں بورڈ پر لکھ رہا ہوں. اس خانے میں کتنی اشیاء ہیں؟ میرے ساتھ گنیے گا. سر اس خانے میں 4 اشیاء ہیں. شاباش. سائمہ، 4 کو اردو میں کس طرح لکھتے ہیں؟ چ الف رے 4. اور اس کو انگریزی میں کس طرح پڑھتے ہیں؟ FOUR 4. بہت اچھے. آپ بھی اسی طرح اپنی کاپیوں میں 4 کا ہندسہ اور پھر اس عدد کو اردو اور انگریزی الفاظ میں لکھیں. چلیں اب ہم اس خانے کی اشیاء کو گنتے ہیں. 1 2 3 4 5. عمران، 5 کے اردو میں ہجے کریں. پے الف نون ج 5. ہاں جی، اب اس کے انگریزی میں ہجے بتائیے. FIVE 5. شاباش. سب بچے ساتھ ساتھ اپنی کاپیوں میں لکھتے جائیں. چلیں اب ہم اس خانے کی اشیاء کو گنتے ہیں. 1 2 3 4 5 6. یہ 6 اشیاء ہیں. سر اردو میں ہم 6 کو چ ہے 6 لکھتے ہیں اور انگریزی میں SIX 6 لکھتے ہیں. شاباش سائمہ. اب دیکھیں اس کے نیچے والے خانے میں کتنی اشیاء ہیں. چلیے اب ہم ان اشیاء کو ایک ساتھ گنتے ہیں. 1 2 3 4 5 6 7. یہ 7 اشیاء ہیں. اس کے اردو میں کس طرح ہجے کرتے ہیں؟ ہارون، آپ بتائیے. سین الف تے 7. شاباش. اور اس کے انگریزی میں ہجے کیا ہوں گے؟ اس کے انگریزی میں ہجے یہ ہوں گے SEVEN 7. چلیں اب آپ لوگ بھی اپنی کاپیوں پر لکھیں. چلیے اب آپ لوگ بتائیے کہ اس خانے میں کتنی اشیاء ہیں؟ 1 2 3 4 5 6 7 8. بہت اچھے. 8 کے اردو میں ہجے کیا ہوتے ہیں؟ الف مدہ تے ہے 8. ہاں جی. اور اس کے انگریزی میں ہجے کس طرح ہوتے ہیں؟ EIGHT 8. شاباش بچوں. اب آپ لوگ بھی اپنی کاپیوں پر تحریر کریں. اس خانے میں کتنی اشیاء ہیں؟ اب آپ گنیے گا. 1 2 3 4 5 6 7 8 9. اس خانے میں 9 اشیاء ہیں. 9 کے اردو میں ہجے کیا ہوتے ہیں؟ 9 کے اردو میں ہجے یہ ہوتے ہیں نون واو 9. اور انگریزی میں 9 کے ہجے کیا ہوتے ہیں؟ NINE 9. شاباش. آپ اسے بھی اپنی کاپیوں پر لکھیں. چلیے اب ہم سب ایک مشق کرتے ہیں. آپ دیکھ سکتے ہیں کہ آپ کے سامنے 2 کالم دیے گئے ہیں. ایک کالم میں 0 سے 9 تک اعداد میں اشیاء بنائی گئی ہیں اور دوسرے کالم میں ان کے اعداد بے ترتیب لکھے ہوئے ہیں. اب آپ کو کرنا یہ ہے کہ اشیاء کو ان کے اعداد سے ملانا ہے. کیا آپ سب تیار ہیں؟ جی سر. کیا آپ لوگ اس خانے میں بنائی گئی اشیاء کو گن کر بتا سکتے ہیں کہ یہ کتنی اشیاء ہیں؟ جی سر. 1 2 3 4 5 6 7 8. سر اس خانے میں 8 اشیاء بنی ہوئی ہیں. بہت خوب. اب دوسرے کالم میں بتائیں 8 کا ہندسہ کہاں لکھا ہوا ہے؟ سر یہ لکھا ہوا ہے 8 کا ہندسہ. اب اس خانے میں بتائیں کتنی اشیاء بنی ہوئی ہیں؟ 1 2 3. سر اس خانے میں 3 اشیاء بنی ہوئی ہیں. شاباش بچوں. اب اس کالم میں بتائیں 3 کہاں لکھا ہوا ہے؟ سر 8 کے ہندسے کے نیچے لکھا ہوا ہے 3. بہت اچھے. اب اس خانے میں بتائیے کتنی اشیاء ہیں؟ 1 2 3 4.
سر اس کھانے میں 4 اشیاء ہیں۔ शाबाश। और दूसरे कॉलम में 4 का हिस्सा कहाँ लिखा हुआ है? سر وہ رہا 4 کا ہندسہ 3 کے ہندسے کے نیچے۔ बहुत अच्छे। अब बताइए इस खाने में कितनी चीजें हैं? سر اس کھانے میں ایک ہی چیز ہے۔ और एक का हिस्सा कहाँ तहरीर है? سر سب سے اوپر۔ साइमा, आप बताएं इस खाने में कितनी चीजें बनी हुई हैं? 1, 2। सर इसमें 2 चीजें बनी हुई हैं। शाबाश। और दूसरे कॉलम में 2 का हिस्सा कहाँ लिखा हुआ है? सर ये लिखा हुआ है। बहुत खूब साइमा। इमरान, आप बताएं इस खाने में अशिया की तादाद क्या है? 1, 2, 3, 4, 5۔ سر اس میں 5 اشیاء ہیں۔ اور 5 کا हिस्सा कहाँ लिखा हुआ है? سب سے آخر میں لکھا ہوا ہے 5۔ शाबाश इमरान। जी हारून, इस खाने में चीजों की तादाद बताइए। 1, 2, 3, 4, 5، 6۔ سر اس میں 6 اشیاء ہیں۔ हारून, आप मेरे साथ दोबारा गिने। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। कितनी चीजें हैं हारून इसमें? سر 7 چیزیں ہیں۔ शाबाश। और दूसरे कॉलम में 7 का हिस्सा कहाँ तहरीर है? سر 7 کا ہندسہ 5 کے ہندسے کے اوپر تحریر ہے۔ बहुत अच्छे। साइमा, आप बताएं कि यहाँ कितनी अशिया हैं? सर यहाँ कोई शय नहीं है। तो जहाँ कोई शय ना हो उसे हम गिनती के किस हिस्से से जाहिर करते हैं? सर इसको हम 0 से जाहिर करते हैं। शाबाश साइमा। और दूसरे कॉलम में 0 का हिस्सा कहाँ है? सर ये रहा 0 का हिस्सा। शाबाश साइमा, बहुत खूब। बच्चों, यहाँ कितनी चीजें बनी हुई हैं? 1, 2, 3, 4, 5، 6۔ سر اس کھانے میں 6 اشیاء ہیں۔ शाबाश। और 6 का हिस्सा कहाँ लिखा हुआ है? سر 6 کا ہندسہ 2 کے ہندسے کے نیچے تحریر ہے۔ बहुत अच्छे। अब इस खाने में बताइए कितनी अशिया हैं? 1, 2, 3, 4, 5، 6، 7، 8، 9۔ سر اس کھانے میں 9 اشیاء ہیں۔ और 9 का हिस्सा कहाँ लिखा हुआ है? سر یہ رہا 9 کا ہندسہ۔ शाबाश, बहुत खूब। एक्सरसाइज। चलिए अब सब एक कागज निकाल लें। अब मैं जो अदद बोलूंगा आप सब ने कागज पर उतनी तादाद में तितलियां बनानी हैं। 3 तितलियां बनाएं और बनाने के बाद कागज बुलंद करके दिखाएं। بنا لی ہیں سر۔ शाबाश। अब 9 तितलियां बनाएं और कागज बुलंद करके दिखाइए। हारून, आप दिखाएं। शाबाश हारून, आपने बिल्कुल ठीक किया है। इमरान, अब आप दिखाइए। इमरान, आपने 2 तितलियां कम बनाई हैं, इनको दुरुस्त कर लो। अब आप सब 1 तितली बनाएं। بنا لی ہیں سر۔ शाबाश। अब 0 तितली बनाएं और बुलंद करके दिखाएं। बच्चों, 0 का मतलब क्या होता है? سر اس کا مطلب ہوتا ہے کچھ بھی نہیں، خالی جگہ، کوئی چیز بھی نہیں۔ शाबाश। बच्चों, अब आप सब अपनी पेंसिलें तैयार रखिए। अब मैं जो अदद बोलूंगा पहला बच्चा उस अदद का हिस्सा अपने कागज पर लिखे और इस कागज को अपने साथ वाले तालिब इल्म को दे। वो तालिब इल्म इस अदद को उर्दू अल्फाज में लिखे और लिखने के बाद
اپنے سے اگلے طالب علم کو وہ کاغذ منتقل کرے۔ پھر وہ طالب علم اس عدد کو انگریزی الفاظ میں لکھے اور لکھنے کے بعد اگلے طالب علم کو وہ کاغذ منتقل کرے۔ اب آخری والا بچہ عدد کے لحاظ سے تتلیاں بنائے اور پہلے طالب علم کو کاغذ دے دے۔ اب پہلے والا بچہ اس کو چیک کرے کہ آیا سب نے درست جواب دیا کہ نہیں، اور ساتھ ساتھ غلط جوابات کی درستگی بھی کرے۔ تو کیا آپ سب طلباء تیار ہیں اس مشق کے لیے؟ جی سر، ہم تیار ہیں۔ ہارون، آپ 2 کا ہندسہ لکھیں۔ جی سر۔ چلیے اب اس کاغذ کو اپنے سے اگلے طالب علم کو دے دیں۔ چلیے اب اس کاغذ کو سائمہ کو دے دیں۔ اور اب سائمہ، آپ اس عدد کو اردو الفاظ میں تحریر کریں۔ لکھ لیا سر۔ سائمہ، اب اسی کاغذ کو آپ عمران کو دے دیں، اور عمران، آپ اس کو انگریزی الفاظ میں لکھیں۔ عمران، جب آپ اس عدد کو انگریزی الفاظ میں لکھ لیں تو یہ واپس ہارون کو دے دیں، اور ہارون، آپ اس پر عدد کے لحاظ سے تتلیاں بنائیں۔ ہارون، کیا آپ نے تتلیاں بنا لی ہیں؟ جی سر۔ چلیے پھر اس کاغذ کو سارا کو دے دیجئے، اور سارا، آپ ان جوابات کو چیک کریں۔ جی سر۔ اب آپ لوگ 4 کے عدد کے لحاظ سے یہی مشق دہرائیں۔ بہت خوب۔ چلیے اب 6 کے لحاظ سے یہی مشق دہرائیں۔ جی سر۔ کیا سب بچے اس مشق کو 6 کے لحاظ سے کر چکے ہیں؟ جی سر، کر لیا۔ چلیے اب اسی مشق کو 9 کے عدد کے ساتھ دہرائیں۔ بہت خوب، آپ سب نے مشق بالکل ٹھیک۔ Summary. تو بچوں، آج ہم نے اعداد کو اردو اور انگریزی الفاظ میں لکھنا اور اشیاء کو گننا سیکھا ہے، اور ہم نے اعداد کو اشیاء سے ملانا بھی سیکھا۔ امید ہے کہ آپ سب کو بہت اچھے طریقے سے ان چیزوں کی سمجھ آ گئی ہوگی۔ جی سر۔ آج کا سبق بس یہاں تک ہی۔ انشاءاللہ اگلے لیسن میں پھر ملاقات ہوگی۔ اللہ حافظ بچوں۔ اللہ حافظ سر۔ Like and subscribe to our channel. Thanks for watching.